हेलो गाइस आसंता काली होची 29 नवेम्बर समस्त नर्सिंग एप्लिकेंट मानक पई बहुत बड़ दिन कारण आसंता काली सेमानकर मेरिट लिस्ट बा मेधा तालिका प्रकाश पाउची आपण माने बहुत दिन धरी जो नर्सिंग कोर्स पई ऑनलाइन अप्लाई करथिले आउ चाहिकी रहिथिले कि हमर सिलेक्शन हैला कि नै आमे केमिति जानिबु काली ही आपणकर फलाफल आपण जानीपारे कि आपणकर यही कोर्स पई सिलेक्शन ହେଇଛି कि नहीं काली ही आपणकर मेधा तालिका प्रकाश पाइब सो जो मैंने नर्सिंग कोर्स पई अप्लाई करिसंती से माने बेसिकली एएनएम हो जीएनएम हो बीएससी नर्सिंग हो एमएससी नर्सिंग हो पीजी डिप्लोमा नर्सिंग हो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो से माने निहाती এই ভিডিওটি দেখন্তু कारण काली मेरिट लिस्ट बाहरिबा पड़े आपनको जेमती कोनोसी असुविधा न हुए से विषय आम कम्प्लीटली भिडियो डिस्कसन करवा मुख्यतः यही मेरिट लिस्ट आमर तीनटा फेज रे बाहर फास्ट फेज रे आमर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर पर आउ गोटे कौन ना ग्रीवेरेंस ऑफ एप्लिकेंट रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर तापर फाइनल मेरिट लिस्ट ये तीन प्रकार मेरिट लिस्ट आमर बाहर सो ये तीन प्रकार मेरिट लिस्ट कौन कौन आम सेपरेटली एवं डिस्कसन करवा भिडियोटी सो आपड़ जदि यही सब नर्सिंग कोर्स पे अप्लाई कर निहाती भिडियोटी देखूँ भिडियोटी देखा आपण निहाती इंपोर्टाट आपण मैंने जानीपारे कि केउ मेरिट लिस्ट रे आमर ना बाहर आमर सिलेक्शन हो जाए आम जापर से विषय आम ये भिडियोटी स्पेशली डिस्कसन करवा सो भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व जदि भी आपपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब करदे जहाँफल जितेबाला भी ये नर्सिंग कोर्स रिलेटेड इंपोर्टाट इनफॉरमेशन आसो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मैंने आम चैनल पाइपर आपण मैंने जदि एडमिशन कैलेंडर बा टाइम टेबुल टी देखिथिबे सेतिरे लेखा जाइथिबो हमर तीनोटी मेरिट लिस्ट फास्ट मेरिट लिस्ट हमर केबे बाहरिबो ना 29 नवेम्बर आसंता काली रु डिसेंबर 2 तारिख भितर आपण प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखि पारिबे तापर हैला ग्रीवेरेंस ऑफ एप्लिकेंट रिगार्डिंग प्रोविजनल लिस्ट जोटा कि हमर रहिछि डिसेंबर 3 तारिख रु डिसेंबर 4 तारिख पर्यंत तापर आपणकर फाइनल मेरिट लिस्ट को दिन बाहरिबो ना डिसेंबर 6 रु 8 तारिख भितर आपण फाइनल मेरिट लिस्ट देखि पारिबे आपण मन क्वेश्चन आसतो मेरिट लिस्ट कौन मेरिट लिस्ट मेनली आपणकर जो कोर्स पे आपण ऑनलाइन अप्लाई करथिले सेही कोर्स रे आपण सिलेक्शन हेछि कि नहीं से विषय रे आपण मेरिट लिस्ट माध्यम रे जानि परिबे कि मोर से कोर्स रे सिलेक्शन हैला कि नहीं मेरिट लिस्ट रे जदि आपणकर ना थिबो ताहाले आपण सेही कोर्स करिया पई योग्य विपजित हेले बोली जानिबे आउ आपणकू परमिशन मिलिबो कि आपण जो कॉलेज रे एडमिशन करिया पई चाहुचोदी से कॉलेजेस गुडी को चॉइस फिलिंग रे देई परिबे तापर आसिला ग्रीवेरेंस ऑफ एप्लिकेंट रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एई मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट भितर डिस्कशन करबा पूर्व प्रथम मु आपनको मेरिट लिस्ट रो गोटे डेमोटी देखै दउची लास्ट ईयर रो आसंता काली एई भलिया गोटे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपणकर बाहरियो आपण माने देखि पारथुबे एटा मु डेमोटा लास्ट ईयर रो देखौची आपण मानकर सिंपली एई भलिया गोटे मेरिट लिस्ट काली प्रकाश पाइबो जो थे कि आपणकर एटी कौन थी ना आपण सीरियल नंबर थी एप्लिकेशन नंबर थी स्टूडेंट नेम थी कैटेगरी थी जेंडर थी डेट ऑफ बर्थ थी 10th मार्क रो परसेंटेज 12 मार्क रो परसेंटेज तापर 12 मार्क ता सहित टोटाल केते आपणकर कैरियर मार्क बा परसेंटेज रहिला ता सहित 12th बायो पेपर रे केते रहिची 12th आपणकर इंग्लिश परसेंटेज केते रहिची आपणकर रैंक केते रहिला एही सब जो मेरिट लिस्ट रे से विषय आपण जानि परिबे ता सहित आपणकर जनरल कैटेगरी रे केते रैंक रहिची ए विषय आपण एही वीडियो रे जानि परिबे जेतेबेले आपणकर एही मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइबो सो ये थिला डेमो वीडियो आपण आसंता काली पर्यंत वेट करंतु जानि परिबे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्टटा बाहरले आपणकर देखि परथबे एइटा हला प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहरले आपणकर आपण एही सब जिंस देखि परिबे रैंक केते रहिची टोटल परसेंटेज केते ता सहित 10th मार्क रे केते आपनकर ठीक अछि कि नाही से विषय आपण ए जानि परिबे ए मेरिट लिस्ट माध्यम रे तापर आसिला हमर सेकंड आपण देखि पारथुबे सेकंड रे हमर गोटे लेखा अछि ग्रीवेरेंस ऑफ एप्लिकेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ए जो मेरिट लिस्ट आपण भाबुथबे एटी गोटे मेरिट लिस्ट कोन गोटे बाहरी होबते किछि भी मेरिट लिस्ट बाहरीबनी केवल आपण को ऑप्शन दिया हबो कि आपण जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखिले से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रे मु आपण आउ थरे देखै दउची प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रे आपनकर जो मार्क गुडी को रहिची से मार्क गुडी करे जदी आपनकर किछि भूल भटका रहि जाइते माने आपण डॉक्यूमेंट अपलोड कला परे आपण जो देखिबे कि आपनकर जो डॉक्यूमेंट अनुसार आपण मिलेबे कि
ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାଟାଗୋରୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜେଣ୍ଡର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍। ତାପରେ 12th ଆପଣ ସବୁ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ଫାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି ତାହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ରେକ୍ଟିଫାଏ କରା ସରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାର୍କ ସେଥିରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଯେତିକି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଯେତିକି ଯାହା ଯାହା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଫାଇଟେଲ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସମସ୍ତ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡିସେମ୍ବର 6ରୁ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ପୁରା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 3 ପ୍ରକାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 3 ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା କେମିତି ବାହାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ରହିଥାଏ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ବାହାରିଛି ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ବାହାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯାହାର ଥରେ ନାଁ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଫର୍ଦର କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସରକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଥିଲା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଥିବ, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିନଥିବ। ଯଦି ବି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ, ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯେକୌଣସି ଟିକେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ଯଦି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଆମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା କେତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ମାଗୁନୁ, ଆମେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାଗୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କକୁ ବୁଝିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦିନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ଭଲରେ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସେନ୍ସ ଧରି ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।